জটিল ৰোগৰ চিকিৎসাৰ বাবে এটা সৰল ঔষধৰ পদাৰ্থ বিচাৰি উলিওৱাটো এক গতিশীল জীৱন প্ৰণালীত এক অবিশ্বাস্য প্ৰত্যাহ্বান। কেনেদৰে শক্তিশালী ফাৰ্মাচিউটিকেল পদাৰ্থই সুস্থ মানুহৰ স্বাস্থ্যক প্ৰভাৱিত কৰি লক্ষণবোৰ প্ৰভাৱিত কৰে, সেয়া হৈছে হোমিওপেথিৰ মূল আধাৰশিলা। আৰু সেয়েহে হোমিওপেথিৰ প্ৰাৰম্ভিক পৰীক্ষাসমূহ আছিল ঔষধৰ বৈধকৰণৰ। হোমিওপেথিক ঔষধৰ সাৰ্থকতা অধ্যয়ন আৰু বুজাৰ এক অনন্য প্ৰক্ৰিয়াক হোমিওপেথিক ঔষধ প্ৰমাণীকৰণ বা হোমিওপেথিক ৰোগজনিত পৰীক্ষণ বুলি কোৱা হয়। হোমিওপেথিৰ এটা মৌলিক নীতি হ'ল যে হোমিওপেথি ঔষধবোৰে সুস্থ মানুহৰ ক্ষেত্ৰত সৃষ্টি কৰিব পৰা লক্ষণসমূহৰ সৈতে ৰোগৰ চিকিৎসা কৰিবলৈ সক্ষম। হোমিওপেথি ঔষধৰ প্ৰমাণীকৰণৰ হৈছে গতানুগতিক চিকিৎসাৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলৰ দৰেই এক প্ৰক্ৰিয়া। এইটো এটা অতি নিৰাপদ পদ্ধতি যি মানুহৰ শৰীৰৰ কোনো ধৰণৰ ক্ষতি নকৰে আৰু তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক, মানসিক আৰু নিজৰ চৌপাশৰ পৰিৱেশৰ প্ৰতি সচেতন কৰি তোলাত সহায় কৰে। ঔষধৰ নিৰাপদ মাত্ৰা নিৰ্ণয় কৰা হয় ঔষধটোৰ বিশদ আৰু সম্পূৰ্ণ বিষ বিজ্ঞানসন্মত অধ্যয়নৰ পিছত। তাৰ পিছত ঔষধৰ মাত্ৰা সুস্থ অংশগ্ৰহণকাৰীক দিয়া হয়। এই অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষণিক আৰু অস্থায়ী পৰিৱৰ্তনসমূহ সযতনে পৰ্যবেক্ষণ আৰু লিপিবদ্ধ কৰা হয়। সুস্থ মানুহৰ ওপৰত ঔষধৰ পৰীক্ষা কৰাৰ ফলত দেখা দিয়া সূক্ষ্ম লক্ষণসমূহ পশুৰ ওপৰত কৰা অধ্যয়নৰ পৰা প্ৰাপ্ত মুঠ বিষাক্ত লক্ষণতকৈ অধিক স্পষ্ট। ফাৰ্মাকলজি বিজ্ঞান আৰু বিশেষকৈ হোমিওপেথিক মেটেৰিয়া মেডিকালৈ হোমিওপেথিৰ এক অনন্য অৱদান। केंद्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय के तहत एक सर्वश्रेष्ठ अनुसंधान संगठन है। भारत सरकार की होम्योपैथिक अनुसंधान समिति की सिफारिश के अनुसार परिषद ने 1970 से औषधि प्रमाणीकरण अनुसंधान परीक्षण शुरू किए। जिन औषधियों का आंशिक रूप से प्रमाणीकरण अध्ययन हुआ है या वे स्वदेशी मूल की औषधियां जिनका मानकीकरण अध्ययन भौतिक, रासायनिक और फार्माकोग्नोस्टिक मापदंडों पर पूरा हो चुका है, ऐसी औषधियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए परिषद ने इसे एक सतत अनुसंधान कार्यक्रम के रूप में शुरू किया। समय के साथ औषधि प्रमाणीकरण परीक्षण की विधि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान मानकों और नैतिक दिशा निर्देशों को मान्यता देते हुए एक प्रारंभिक प्रक्रिया से विकसित होकर एक व्यवस्थित प्रक्रिया बन गई है। पिछले 55 वर्षों में परिषद ने 130 से अधिक औषधियों का व्यवस्थित रूप से सफलतापूर्वक अध्ययन किया है, जिनमें से 21 नई औषधियों को विशेष रूप से CCRS द्वारा प्रमाणित किया गया है। ये परीक्षण होम्योपैथिक चिकित्सा कॉलेजों के सहयोग से किए जा रहे हैं और इसमें छात्र छात्राएं स्वेच्छा से भाग ले रहे हैं। इन छात्र छात्राओं के अलावा कोई भी स्वस्थ व्यक्ति इस व्यवस्थित और सुरक्षित औषधि परीक्षण प्रक्रिया का हिस्सा बन सकता है और इससे कई लाभ भी प्राप्त कर सकता है। তেওঁলোকৰ পটভূমি, লিংগ, জাতি, ধৰ্ম বা ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে 18 পৰা 60 বছৰ বয়সৰ সকলো সুস্থ ব্যক্তিৰ বাবে ঔষধৰ প্ৰমাণীকৰণৰ অধ্যয়নৰ সুযোগ মুকলি আছে। পৰীক্ষাৰ পূৰ্বে হোমিওপেথিৰ গৱেষকসকলে পৰম্পৰাগত চিকিৎসা বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ইতিহাস, পদ্ধতিগত শাৰীৰিক পৰীক্ষা আৰু পৰীক্ষাগাৰৰ পৰীক্ষাৰ সম্পূৰ্ণ মূল্যায়নৰ পিছত অধ্যয়নত অংশগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য নিশ্চিত কৰা হয়। বৰ্তমান এই পৰীক্ষাসমূহ ভাৰতৰ 19খন হোমিওপেথিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু CCRH প্ৰতিষ্ঠান আৰু গোটৰ সহযোগিতাত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে। প্ৰতিখন মহাবিদ্যালয়ৰ এক সমৰ্পিত ঔষধৰ প্ৰমাণীকৰণৰ সমিতি থাকে, যাৰ নেতৃত্বত এজন ছাইট ইনভেষ্টিগেটৰ বা চাৰ্টিফিকেশ্যন মাষ্টাৰ থাকে, যিয়ে প্ৰক্ৰিয়াটো নিবিড়ভাৱে পৰ্যালোচনা কৰে। কেন্দ্ৰীয় হোমিওপেথি গৱেষণা পৰিষদে অংশগ্ৰহণকাৰীসকলক প্ৰক্ৰিয়াটোৰ সৈতে পৰিচিত কৰি তুলিবলৈ, সংশয় দূৰ কৰিবলৈ আৰু যিকোনো সন্দেহ স্পষ্ট কৰিবলৈ পৰীক্ষণত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে অভিমুখী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰে। এই অধিৱেশনসমূহে ঔষধ প্ৰমাণীকৰণৰ অন্তৰালত লুকাই থকা বিজ্ঞান সম্পৰ্কে অধিক অন্তৰ্দৃষ্টি প্ৰদান কৰে।
ইয়াৰ পৰা অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ লাভ কি হয়? ঔষধ প্ৰমাণীকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াই ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি মানে ইমিউনিটি বুষ্টাৰ হিচাপে কাম কৰে বুলি জনা যায়। অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ মাজৰ কিছুমানে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰিক স্বাস্থ্যৰ উন্নতি আৰু কিছুমানে তেওঁলোকৰ ৰোগৰ প্ৰৱণতা হ্ৰাস পোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰে। ইয়াৰ পৰা এইটো স্পষ্ট যে শৰীৰৰ প্ৰাকৃতিক প্ৰতিৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী হয়। I participated in homeopathic drug brewing in 2014-15 during my internship at Nehru Homeopathic Medical College, and it had been a very enlightening and a very informative experience. We got to understand the homeopathic concepts and also experience homeopathic drug brewing firsthand. To add on to that, before drug brewing, I used to suffer from severe allergies to dust, air, animal fur, pollen, and which ever since then I have not experienced even one bit, and it has been 10 years so far. I was the prover at drug proving research program conducted at Dakri, Kolkata from 2019 to July 2022. I had previously drug proving. I have some tendency to catch cold, headache, and also anxiety related problems and fearfulness. But after drug proving, I am free from all of these problems. ইয়াৰ উপৰিও বেছিভাগ প্ৰমাণকৰ্তা ঔষধ প্ৰমাণীকৰণ পৰীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ ফলত দীৰ্ঘদিনীয়া স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা সমাধান হোৱা দেখিছে। এই পদ্ধতিয়ে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত কিমান গভীৰ প্ৰভাৱ পেলায় তাৰ প্ৰমাণ এইটোৱেই। ইয়াৰ উপৰিও হোমিওপেথিৰ শিক্ষাৰ্থী আৰু চিকিৎসকসকলে এই প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈ পৰাৰ ফলত তেওঁলোকে অধ্যয়ন কৰা ধাৰণাসমূহ আৰু নীতিসমূহৰ বিষয়ে ভালদৰে বুজি উঠাৰ এক অনন্য সুযোগ লাভ কৰে। ইয়াৰ দ্বাৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে হোমিওপেথিক চিকিৎসা গৱেষণাৰ বিস্তৃত ব্যৱস্থাৰ প্ৰত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ কৰে। I had a great practical exposure to the concept of drug proving and explore my experiences I had known as per health concerns. পৰীক্ষাৰ সমাপ্তিৰ পিছত আপোনাক অংশগ্ৰহণৰ প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰা হ'ব। চিকিৎসা জগতলৈ আপোনাৰ অমূল্য অৱদানক স্বীকৃতি হিচাপে শিক্ষাৰ্থীসকলে উৎসাহিত কৰা ধন লাভ কৰিব আৰু তেওঁলোকৰ নিজৰ পকেটৰ ধন খৰচ নকৰি পৰিষদৰ ঔষধ প্ৰমাণীকৰণৰ গৱেষণা কেন্দ্ৰত গৈ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব। হোমিওপেথি আৰু ঔষধৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ মনত বহু সন্দেহ থাকিব পাৰে। ইয়াত আপোনাৰ কিছুমান সাধাৰণ সন্দেহ আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিওঁ। यदि औषधि प्रमाणीकरण के दौरान किसी भी प्रमाणकर्ता को कोई प्रतिकूल घटना या गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं तो वे क्या करें? हमारे लिए प्रमाणकर्ता की सुरक्षा सर्वोपरि है। यदि किसी प्रतिभागी को गंभीर लक्षण अनुभव होते हैं तो उनकी स्थिति के आधार पर तुरंत एंटीडोट या उचित उपचार निःशुल्क दिया जाता है। उनकी स्वास्थ्य का जायजा निरंतर लिया जाता है। क्या दवा के सेवन से स्वास्थ्य में कोई स्थायी बदलाव होता है? नहीं, दवा के सेवन के दौरान अनुभव किए जाने वाले लक्षण क्षणिक होते हैं और इनसे कोई दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्या नहीं होती। लक्षण दिखाई देने पर दवा का सेवन तुरंत बंद कर दिया जाता है, जिससे संभावित स्वास्थ्य जोखिम कम हो जाता है। इसके विपरीत कुछ लोगों में समग्र स्वास्थ्य में सुधार और पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं का उन्मूलन देखा गया है। क्या औषधि प्रमाणीकरण के दौरान प्रतिभागी को अपनी दिनचर्या में बदलाव करने की आवश्यकता है? नहीं, प्रमाणकर्ता को सामान्य दैनिक दिनचर्या और आहार संबंधी आदतें बनाए रखनी चाहिए। यदि परीक्षण के दौरान किसी भी प्रकार का बदलाव किया गया है तो उसको दर्ज कर सूचित किया जाना चाहिए। क्या प्रमाणकर्ता दवा के प्रमाणीकरण के दौरान कोई अन्य होम्योपैथी या एलोपैथी की दवा ले सकते हैं? परीक्षण अवधि के दौरान किसी भी दवा के सेवन को हम बढ़ावा नहीं दे सकते, चाहे वह एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, हर्बल या प्राकृतिक चिकित्सा आदि हो, क्योंकि ये प्रायोगिक दवा पदार्थ के रोगजनक प्रभावों को प्राप्त करने में बाधा उत्पन्न कर सकती है। यदि आवश्यक हो तो प्रमाणकर्ता को मार्गदर्शन या विशेष विचार विमर्श के लिए प्रमाणक मास्टर या प्रमाणक सहयोगी से परामर्श करना चाहिए। चिकित्सा की दुनिया में होम्योपैथी औषधि प्रमाणीकरण करना
एक इकलौती विधि है जो शरीर या मन को कोई नुकसान या क्षति नहीं पहुंचाती है। साथ ही साथ मानव शरीर पर औषधि की शक्ति के प्रभाव के बारे में अमूल्य जानकारी प्रदान करती है। यह न केवल प्रतिभागियों को लाभ देती है बल्कि औषधीय ज्ञान की उन्नति में भी योगदान देती है। चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न बीमारियों के उपचार के लिए लगातार कोई ना कोई नया बदलाव या तकनीक आ रही है। वहीं औषधि प्रमाणीकरण परीक्षण उपचार की यात्रा में एक आकर्षक अध्याय बना हुआ है। औषधि प्रमाणीकरण को सशक्त बनाने के प्रयास में परिषद ने होम्योपैथी रोगजनक परीक्षण पोर्टल विकसित किया है। इसे 10 अप्रैल 2022 को विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया था। पोर्टल 31 मार्च 2023 को लाइव हुआ और पोर्टल का लिंक आपकी स्क्रीन पर है। হোমিওপেথি ঔষধ প্ৰমাণীকৰণৰ জগতখনৰ এই জ্ঞানদায়ক যাত্ৰাত আমাৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ। সুস্থ হৈ থাকক আৰু চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ আশ্চৰ্য আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ কৌতূহলী হৈ থাকক। আহক আমি থলুৱা মূলৰ ঔষধত লুকাই থকা ঔষধি গোপনীয়তাসমূহ অন্বেষণ কৰি মানৱতালৈ অৰিহণা যোগাওঁ। অধিক তথ্যৰ বাবে আপুনি আমালৈ ccrh-dp@ccrhindia.nic.in লিখিব পাৰে।